नमस्कार। जदि आपण मैंने बाणी स्टोरी चैनल टी को सब्सक्राइब करना ताहले यथाशीघ्र सब्सक्राइब करंतु, बेल आइकन टी को ऑन करंतु। जेते नूतन नूतन स्टोरी अपलोड हबो आपण तुरंत सेटा पाई परिबे। विशाल, रवि, मेहुल तीन जन कॉलेज रो फ्रेंड्स। सेमाने दिने स्पिरिट कॉल करी निज निज फ्यूचर विषय प्रश्न करिवे बोली भाबिले। ए गेम रो रूल थिला सबु प्रश्न न सरिबा पूर्वरु केही सेही सर्कल रो बाहरी पारिबे नाही। सेमाने आरंभ करिबा पूर्वरु सबु लाइट बंद करी मैरी आंटी रो फोटो को रखी धूप लगे फूल किछि सामना रे दे कैंडल जळैले। मैरी आंटी थिले मेहुल रो आंटी एवं रिसेंटली तांकर मृत्यु होइथिला। नियम अनुसार सेमाने मेरी आंटी को प्रार्थना करिबा आरंभ कले। किछि समय पर सेमाने अनुभव कले जे तांको सामना रे गोटे कला रंगर साया आविर्भाव होइछि। सेमाने आखि खोलिकी जेतेबेले देखिदेले तांको बहुत जोर भय लागिला। सबु नियम को भंग करी जे जुआड़े दौड़ी पलाई गले। रवि, मेहुल जी जार घर को पड़े गले। विशाल मध्य उठिकी लाइट ऑन करला आउ कैंडल टाकू लिभेदेला। लिभेकी निज रूम रे से सोइबा पई चली गला। सोइबा पई से जथा चेष्टा करूथाए हठात आखिटा खोलिकी से देखिला ता छाती उपरे गोटे ओजनदार लागुछि। पुणी आखिटा बंद करिकी से सोइबा को चेष्टा कला। ताकू जेतेबेले पुणी सेई समान अनुभूति अनुभव हैला सेतेबेलकू से जेतेबेले आखि खोलिकी देखिला से देखिला ता छाती उपरे माड़ी बसिछि गोटे कौनसी स्त्री लोकर साया। से बहुत जोर डरी जाइथिला। आगो को सुनंतु कौन हैला। परदिन सकाळे जेतेबेले विशाल रो बापा माँ कबाट खोलिकी ता रूम भितरे पशिले सेतेबेले विशाल रो मृतदेह खट उपरे पड़ी रही देखी भीषण चित्कार करिके सेमाने राहुल राहुल उठ बेटा से माने चित्कार करुथांती। किंतु राहुल निस्तब्ध। राहुल रो कौन हैला ए खबर जानिबा पई रवि आ मेहुल बुलिबा को आसी थांती। भंगी करी जानिबा को चेष्टा करुथिले राहुल रो कौन हैला। राहुल रो मृत्यु खबर सुनी रवि आ मेहुल बुझीगले ए मृत्युर पछरे निश्चय से स्पिरिट कॉल रो किछि गोटे हाथ थिबो। से माने किछि न कहिकी किछि न जानिबार भंगी करिकी सांत्वना आश्वासना दे से माने निज निज घर को फेरी गले। रविर मनटा भल नथिला बोली ता परदिन से गाँ को बुलिबा को पड़ेला। बुलिकी फेरिला बेलू से किछि परिबा धरिकी फेरुथिला। राति प्राय 10टा पार हो जाइथिला। जो बाट देकी से फेरुथिला से रास्ताटा टिके अंधारिया आउ निछाटिया। से छकरे गोटे बरगछ मध्य पड़े। से बरगछ तल देकी क्रॉस कला बेले से पाखरे गोटे मशाणी रास्ता मध्य ताकू क्रॉस करिकी घर को फेरिबा को पड़े। मशाणी रास्ता क्रॉस कला बेलू ताकू जेमिति मने हैला ताकू पछरु के गोटे फॉलो करुछि। से बारंबार मोड़ी मोड़ी की देखुथाए। सी जेते जोरे चले जेमती लगुच ता पछरे भी जड़े कि जोर जोर चलुछि। जेते सी दौड़ू थाए सी भी मध्य जेमिति दौड़ुछि। पछ बुलिकी अनेला बेलू केही भी नाहांती। जेतेबेले सी मशाणीटा को क्रॉस करिया को लगुछि जेमिति लागिला पछपटू किए गोटे ताकू जोर से धक्का मारला। धक्का खाई सी गड़िकी मशाणी गेट पटू से भीतर आड़कू गड़ीगला। से समय से उठिकी सबुआड़े चाहिला बेलू देखुची केही कोउठी नाही किंतु गोटे दूर जगार शव पड़ुछि आउ सेठी निया धुरधुर हेकी जळुछि। ता मन भितरे सेतेबेले ए प्रश्न आसुथाए गतकाली विशाल सहित ए भलिया दुर्घटना घटिछि आज मोर तो पाଳି नुहे। ता मन भितरे विभिन्न प्रश्न सेतेबेलू उंकी मारुछि। से देखिला सामना पटू गोटे कला रंगर भूत परी पिशाचुणीर गोटे साया ताकू एक सामना पटू धक्का दे पकई ता छाती उपरे माड़ी बसिला। ता लंबा लंबा नखरे ता मुह को ता हाथ को पूरा रामपुड़ी पकईला। रामपुड़ी की ता देहरु मांस पुलाए पुलाए छड़े नहीं कामुड़ीबा आरंभ कला
ଆଉ ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ସହିତ ତାକୁ ଖାଇ ଖାଇ ସେ ହସିଲା। ତା ପରଦିନ ସକାଳେ ଆଖପାଖ ଲୋକମାନେ ଚିତ୍କାର କରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଠୁଳେଇବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଆସ ଆସ ଦେଖିବା, ଆସ, ଏଠି ଗୋଟେ ବାଳକର ଶବଟେ ପଡ଼ିଛି। ଯେହେତୁ ମଶାଣିଟା ତାଙ୍କ ଘରର ପାଖାପାଖି ଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ସେଠାକାର ଲୋକମାନେ ବହୁତ ସହଜରେ ମେହୁଲର ଶବକୁ ଚିହ୍ନଟ କରି ପକାଇଲେ। ତାର କ୍ଷତବିକ୍ଷତ ଅବସ୍ଥା ଦେଖି ସମସ୍ତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ। ଏତେ ରାତିରେ ମେହୁଲ ମଶାଣିରେ କରୁଥିଲା କ'ଣ? ପରିବାପତ୍ର ବ୍ୟାଗ୍ ସେଠି କିଛି ବି ନ ପଡ଼ିନଥାଏ। ମେହୁଲର ଘର ଲୋକମାନେ ଆସି ତା ଶବକୁ ସେଠୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ପୋଡ଼ାପୋଡ଼ି କରି ରୀତିକର୍ମ ସାରିଲେ। ରବି ଇଆଡ଼େ ବିଶାଲର ମୃତ୍ୟୁ, ତାପରେ ପରେ ମେହୁଲର ମୃତ୍ୟୁ କଥା ଶୁଣି ତାକୁ ଭୀଷଣ ଭାବରେ ଭୟ ଧରି ଯାଇଥିଲା। ତା ମନ ଭିତରେ ଆସିଯାଇଥିଲା, ଏଥର ନିଶ୍ଚୟ ମୋ ପାଳି ହେଇଥିବ। କାହିଁକିନା ସ୍ପିରିଟ୍ କଲ୍ର ପରେ ପରେ ଆମ 3 ଜଣଙ୍କ ଭିତରୁ 2 ଜଣ ତ ଯାଇସାରିଲେଣି, ଏବେ ବୋଧେ ମୋ ପାଳି। ରବି ଏଥର ଡରି ବାପା ମାଙ୍କୁ ସବୁ କଥା କହିଲା କି ସେମାନେ ଗୋଟେ ସ୍ପିରିଟ୍ କଲ୍ର ଗେମ୍ ଖେଳିଥିଲେ। ଏ ଗେମ୍କୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ନ କରି ସେମାନେ ଛାଡ଼ିକି ପଳେଇ ଯାଇଥିଲେ। ଏ ଗେମ୍କୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ନ କରି ଥିଲେ ବୋଲି ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଛି। ଏଥର ବାପା ମା କଥା ଶୁଣିକି କହିଲେ, ଠିକ୍ ଅଛି ରବି, ଆଉ ଥରେ ଆମେମାନେ ଏଇ ସ୍ପିରିଟ୍ କଲ୍ କରିବା, ଯେଉଁଥିରେ କି ଆମ ସହିତ ତୁ ବି ବସିବୁ। ଗେମ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ସେମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଥିଲେ। ସେମାନେ ଜାଣିଥିଲେ ଏ କ୍ରିଟିକାଲ ଗେମ୍ ଖେଳିଲା ବେଳେ ହୁଏତ ବହୁତ କିଛି ରିସ୍କ ହେଇପାରେ। ଆରମ୍ଭ ହେଲା ସେଇ ଗେମ୍। ସେଇ କଳା ସାୟା ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ପ୍ରକଟ ହେଲା। ସେମାନେ ପଚାରିଲେ, ଏଇ ମୃତ୍ୟୁର ପଛରେ କ'ଣ ତମରି ହାତ ଅଛି? ସବୁ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଲେଖିବା ପାଇଁ ସେଠି ଗୋଟେ ଧଳା ରଙ୍ଗର ପେପର ଆଉ ପେନ୍ ଥିଲା। ସିଏ ଲେଖିଲା, ୟେସ୍, ସବୁ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ମୁଁ ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି। ସେ ଲେଖିଲା, ମୁଁ ସେଇ ଦିନଠୁ ଏଇଠି ହିଁ ରହୁଛି। ମୋତେ ଏଠି ଡକାଗଲା ମୋ ଦୁନିଆରୁ, କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଯିବା ପାଇଁ ଆଉ କୁହାଗଲାନି। ମୁଁ ଏଇ ଦୁନିଆରେ ଆସି ଭଟକୁଛି, କଷ୍ଟ ପାଉଛି, ତଡ଼ପୁଛି। ମୁଁ ମୋ ପ୍ରିୟଜନମାନଙ୍କ ସହିତ ଯେଉଁ ଦୁନିଆରେ ରୁହେ, ମୋତେ କାହିଁକି ଏଠି ଡକାଗଲା? ଯଦି ଡକାଗଲା ତ ମୋତେ ପୁଣି ସସମ୍ମାନ ସହିତ ବିଦାୟ ଦିଆଗଲାନି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଅପମାନ ବୋଧ କରିଛି, ଆଉ ମୁଁ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଭାବରେ ଏ 3 ଜଣଙ୍କ ଉପରେ ରାଗି ଯାଇଛି। ମୁଁ ଫେରିଯିବି ନିଶ୍ଚୟ। ମୋତେ ଯେଉଁମାନେ ଡାକିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ହିଁ ମୁଁ ମୋ ଦୁନିଆକୁ ଫେରିଯିବି। ମୁଁ 2 ଜଣଙ୍କୁ ମୋ ଦଳରେ ସାମିଲ କରିସାରିଛି। ଏବେ 3ୟ ଜଣଙ୍କୁ ମୁଁ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ସାମିଲ କରିଲେ ମୋ କାମଟି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଯିବ, ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇ ମୁଁ ପଳେଇ ଯିବି। ପାର୍ଟ 2ରେ ଶୁଣନ୍ତୁ ରବିକୁ କଳାସାୟା ନେଇଯାଇ ପାରିଲା କି ନାହିଁ, ରବି ସହିତ କ'ଣ ଘଟିଲା, ସବୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ତୁରନ୍ତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର।